Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais m'adresser aux Algériens pour leur poser quelques questions. La première, c'est où est votre président? Il a disparu, silence radio, il se représente, mais silence radio. Et personne ne s'inquiète de savoir s'il est en vie, s'il est encore plus malade. Vous ne posez pas la question, vous ne faites pas des vidéos pour dire où est notre président. Où sont les grands meetings aux États-Unis, en Europe, voilà, tous les pays où il y a une république, les présidents, les candidats font de grands meetings. Il semblerait que nous soyons jaloux de vous. Jaloux de qui? Jaloux de quoi? Jaloux de votre manque de compétences? Jaloux de vos routes et autoroutes crevassées? Jaloux de votre pays qui tombe en ruine, vos murs délabrés? Jaloux d'un président ectoplasme absent, jaloux d'une économie rentière que vous n'avez pas su diversifier, jaloux de vos crises, jaloux de ces maladies moyenâgeuses qui ont refait surface en Algérie, jaloux de vos 2 millions de prostituées. Mais de quoi serions-nous jaloux? De qui? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez la question? Regardez-vous dans la glace. Comment pouvons-nous être jaloux de vous? Vous ne représentez rien, vous n'êtes rien. Nous ne pouvons être jaloux de vous. Qui est jaloux de qui? Posez-vous la bonne question. Alors, je vois régulièrement des commentaires, vous êtes jaloux de nous, mais nous ne sommes pas jaloux. Il y a certains qui me parlent de l'IDH. Le Venezuela a l'un des IDH les plus élevés au monde, son peuple crève de faim. Le vôtre est biaisé, il se base sur la vente d'hydrocarbures, or votre PIB ne profite pas au peuple. Donc il faudrait se baser pour que ce soit réellement un bon IDH, pour qu'il ne soit pas biaisé, il faudrait se baser sur un PIB hors hydrocarbures. Votre peuple crève de faim. La pêche se fait à la dynamite et vous voudriez qu'on soit jaloux de vous. Non mais sincèrement, soyez sérieux. Et alors, je vais terminer là-dessus. Les candidats, là, les espèces de candidats loufoques, ces guignols qui défilent tous les jours. N'avez-vous honte de ces candidats? Moi, j'ai honte pour vous. Alhamdoulilah ya Rabbi. Sachez une chose, je remercie très souvent, plus de 10 fois dans la journée, Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il me donne, de ce qu'il m'a donné. Mais je le remercie également d'être marocaine. Je n'aurais aimé être algérienne. Je n'aurais aimé être algérienne. Je n'ai jamais vu un Marocain demander la nationalité algérienne. Or, des Algériens demandent la nationalité marocaine. J'ai beaucoup de cas, et wallah que je ne mens pas. Je connais beaucoup d'Algériens qui sont partis au Maroc et qui ont dit qu'ils avaient honte d'être algériens et qu'ils avaient envie de déchirer leur passeport algérien et de demander la nationalité marocaine. Wallah que je ne mens pas. C'est la vérité et vous le savez. Moi j'ai honte pour vous. Donc je vous mets la vidéo de mon petit candidat, petit par la taille et grand par l'humour, de mon candidat donc préféré. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir. لا يرضى إلا بالأناقة وحسن المظهر وعن البابيو الحمراء لا يستغني. لا يمكن إلا أن يكون ابن منطقة تبودة بسبدو بولاية تلمسان. أحمد بوعناني أحد أشهر الراغبين في الترشح لرئاسية أفريل القادم. طموحاته كبيرة وخياله واسع. محبوه وداعموه يتسابقون على ملء استمارات الترشح ومنح إمضاءاتهم. وش قمنا الشبيبه راك تشوف راها هايمه وراها كما راك تشوف وصافي بليزو كرون بليز ان شاء الله تكون الرئيس تاعنا وما دابك طونا تصفيق حر على الرئيس. شكرا الرئيس بارك الله فيك. برنامج الرايس حميدة كما يحلو لأصدقائه تسميته طويل وعريض. 100 أورو تولي ب 700,000. هاد الشباب نعطيهم يديروا دي كيوسك، نعطيهم يديروا لي كيوسك
يخدموا لي مارشي، يبيع يشري، عنده لا ليبرتي توتال، اكونديسيون الممنوعات اللي ينطبق عليه القانون. ان شاء الله باذن الله راني داير 5000 ساكن في كل ولايه، كل ولايه. صلي على النبي، صلي على النبي. الديابه احنا نقضوا عليهم، الرشوه ما كانش، قال قناعة الله وعلى الراشي والمرترشي واللي بينهم. سمعتوا يا شباب؟ غادي نقلع عليكم البيروقراطيه نتاع الادارات، انا على بالي بها. الرئيس ولا الوزير كي يجيبوه راهم يبنتلوا الحاجره والشجره، راني هنا في سبدو على بالي كوم سباس. وبصفته فنان كوميدي، خطابه الذي لا يخلو من المرح والدعابة كسبته شهرة فاقت كل الحدود قبل الأوان. نقول لكم حاجة راها لاصقة، إذا ولا ماشي لاصقة راها طايرة. تحيا الجزائر. وعن منتقدي طريقة كلامه يرد أحمد وبالثقيلة. ضغطوا على واحد ارتيست سمع الله، كما البارح كان قال باللي في الانترفيو داروا معاه، قال لهم راهم وين هنايا المهرجين، خاطر علاش غار منا وراه يدافع على روحه. حظوظه بالظفر بكرسي الرئاسة حسبه جعلته محل مساومات عديدة، لكن كلها باءت بالفشل مع أحمد. حزب صغير ما باينش، ويعيط لي في التليفون نبيع له التوقيعات. مي هذا مرض هذا. سمعتوا الشبيبه، انا ما ننشرق ما ننباع ما ننشرق، انا راني معكم الشباب تاع 48 ولايه. روح يا الرايس رانا معاك، كلمات يرددها كل من يلتقي حميد بالشوارع، فزادت طموحاته. ومن هنا بدأت الحملة.